नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुछि बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। कुमारी ये विष्णु नाम चरिला धीरे हो विष्णु नाम चरिला मालाटी कुरखी मंदाकिनी सत्य करिवार वाणी पंडित स्वर्गपुर रे चहल पड़ीगला त्रिवार सत्य करी मंदाकिनी कहूचे काले प्रभात जे माला को मारिबो से हेब मोर स्वामी हकाल पर काल देवता एनु मंदाकिनी सत्य करिवार वाणी स्वर्गपुर रे बापा चहल पड़ीगला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बापा देवता माने समस्त एकत्रित हो विचार करूछन राति पाहिबाकू आ मात्र अल्प समय बाकी रही प्रभात समय बापा घटनाटा घटी कौन मो माँ माने लक्ष्य देवे ये प्रभात समय घटना घटी कौन ना प्रभात हो गला क्षणी कौन होइछि ये गलित कोष्ठ रोगी एक सेहु पथेर मन अच्छा मो बापा माने सबु सबु अथर कथार गीतर अच्छी कवि एकु लेखिले किए से तुम कहवा कथा आंकर लेखक ना कौन ये कोष्ठ रोगीर वर्णना हाँ से लिखिचंती किए से ए मंदाकिनी विषय वस्तु रे हाँ ए कोष्ठ रोगीर वर्णना लिखिचंती मोर पिता हाँ गायक ज्योति हाँ सर्वेश्वर बेहेरा आउ तुम ज्योति मम्मी कौन लिखिले निक मंडली लक्ष्य देवे गोटे गलित कोष्ठ रोगी सही पथ दे जाइबा पसे मालाटी को मारिला पंडित कोष्ठ रोगीटर रूपटा आज्ञा किभଳି होइछि ओ बापा माने टिके लक्ष्य दियो कोष्ठ रोगीर रूप केमिति हेछि आउ गोटे पद तळपत्र पिता सर्वेश्वर बेहरा लिखिले ये हस्त रंगुनी छिड़िछि कान होइছে रोजा चली पारो नाही पातरे मुख पड़िछि फिकार मानस मुख पड़िछि फिका चली पारु नाही पादरे मुख पड़िछि फिका पूजा मध्य गळुछि आज्ञा आ कोन होइछि कोन ना पापुली रे क्षत होइछि गंड पूजा झराई विकलांग शरीर मन रे विचाराई से विचार रे कोष्ठ रोगीटी अंतर मध्य बापा विचार करुछि कौन विचार करुछि कौन ना ये मालाटी को मु पाइली ये माला पाइली ये मुकुताहारा को बाजार रे बिक्री करी बाजार रे बिकिबी मु किछि दिन चली 7 दिन हलानी मोर किछि खाई नाही जा हेउ एको मन भरी खाइबी हावले प्रभुंकर दरबार प्रभुंकर कृपारु ये मालाटी को ये पथ मध्य मु पाइली आज को 7 दिन हेलानी मु उपवास आउ गोटे दिन उपवास रही मोर मृत्यु घटी था जा हेउ ये पथ मध्य मु मालाटी को पाइली हे विश्वर आराध्य देवता हे विश्व चिंतामणि नारायण हे विश्व स्रष्टा हे विश्वकर्ता जा हेउ दया करी मते मालाटी को देले ये मालाटी को मु पाइछि बाजार रे बिक्री करी चली जीबी आ गोटे दिन उपवास रही मोर मृत्यु घटी था किछि दिन चली जीबी प्रभु चली गले मो
हे ठाकुरे तमे मते दया करिछ ठाकुरे दया करि सारे जीवना हाउ दिन गोटाकर प्राण मोर चली जाता ठाकुरे ठाकुरे 22 पाहाचरू पथर तबे कौन कल ठाकुरे हो मते मना करबनी बड़ देउला जगन्नाथ है मोते मना करबनी बड़ देउला हो मोते मना करबनी बड़ देउला हो मोते मना करबनी बड़ देउला मोते मना करबनी बड़ देउला चली गले मुझे सारी जीवनागी चली गले मुझे सारी जीवनाही चली गले मुझे सारी जीवनागी चली गले मुझे सारी जीवनाही 22 पाहाचरू पथर हो मोते मना करबनी बड़ देउला हो मोते मना करबनी बड़ देउला हो मना करबनी बड़ देउला हो न देव पछ के दाना कना किछि न देव घर दुआर हो न देव घर दुआर हो न देव घर दुआर बड़ दांड धूली मुंडे देवी बोली से गीता सरग मोरा हो से गीता सरग मोरा हो से गीता सरग मोरा ठेली दे बनागी किली दे बनागी ठेली दे सीरी दे बनाही ठेली दे बनागी किली दे बनागी ठेली दे बनाही किली दे बनाही मो पाई की सिंह दुआर हो मोते मना करबनी बड़ देउला हो मोते मना करी देउला हो मोते मना करबनी बड़ देउला हो मोते मना करबनी देउला अभिशाप जेते दिय प्रभु मोते दिय मो मुंडरे ढाली हो दिय मो मुंडरे ढाली हो दिय मो मुंडरे ढाली तुम नाम गाई नाची जाउथीबी तुम नामे दीप जाली ओ तुम नामे दीप जाली
दर्शन देव मरण काले दर्शन देव मरण काले दर्शन देव मरण काले दर्शन देव एतिकी मागुणी मोहर हो मोते मन करबनी बड़ देउला मन करबनी बड़ देउला मोते मन करबनी बड़ देउला जगन्नाथ हे प्रभात समय हो आसुची राजकन्या कहले सखी प्रभात हो गलानी निश्चिंत भाव से माला को कि माड़ी थिबो सखी माने देखिले गोटाए गलित कुष्ठ रोगी माने मोरी सदय करछंती सखी ये कौन है प्रभात समय रे मु देखि आसिली तुमे जे 29 बार सत्य करी मालाटी को रखि थिलो अच्छा अच्छा से माला को गोटिए कष्ट रोगी मारिछि तुम जीवनटा नष्ट हो गला राजकन्या ना 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 तुमे राजकन्या होई कोन गोटिए कष्ट रोगी को केबे हेले वर्ण करी पारिबो बोलो सेही होचंदी मोर इहकाल परकाल देवता मु तांको छाड़ी मुहूर्ते मात्र बंची पारिनी लो बाउलो तेणु राजकन्या कौन कले ना जेहेतु बापा त्रिबार सत्य करथिले विचार कले से होचंती मोर स्वामी इहकाल परकाल देवता सेई कष्ट रोगी गळारे वर्णमाला देई चिंता कले निज राज्य को फेरी दिबी आज्ञा 1 वर्ष पूर्ण हो जायछि कष्ट कटक को फेरुचंती राजकन्या तेणे राजा मलयसन देखिले बेलवृक्षर बेलफल फळी जायछि 1 वर्ष पूर्ण हो जायछि चिंता कले आज निश्चिंत मोर झियो राज्य को फेरिबो तेणु राज्यर समस्त नर नारी गण सिंह दरजार उपस्थित रहिबे आज्ञा आनंद मनरे राजकन्या तर पति संगरे धरी सिंह दरजार उपस्थित रहिला बापा लक्ष लक्ष गणित दर्शक प्रजा माने देखिबा को पाइले गणित कष्ट रोगी कष्ट रोगी को देखि घृणा कले घृणार तार प्रभु छेप फिंगिले राजा मलयसन कहले कोन कलो मा बाबा तुमे ये कोन कलो बाबा एक मात्र ओली ओली कष्ट कटकर राज नंदिनी तुमे गोटे कष्ट रोगी को मो राज्य को वर्ण करी आनिलो काहेकि मा काहेकि अधिक दीर्घ दिन धरि मु विश्व चिंतामणि नारायण को पूजा अर्चना करी तुमको पाइथिले तुम माता को हराई आज कोन एई दिन देखिबा पय अच्छा अच्छा गोटे कष्ट रोगी को तुमे मो राज्य को वर्ण करी आनिछो हे मा मंदाकिनी पुनर्बार मु स्वयंवर करबी पुनर्बार तुमे पति वर्ण करिबा जता शीघ्र पारुच तुमे मो राज्य रे कष्ट रोगी को परित्याग करो बाबा आपण जन्म देइचंती हेले कर्म तो मते देई नाहंती मो भाग्य रे जहा थिबो मु से ही भोगिबी मंदाकिनी कहउचंती बाबा पूरा हिंदू नारी अच्छा सत्य करी विवाह करिछि सत्य जोगु रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाइथिले सत्य जोगु बलि राजा पाताल को जाइथिले सत्य जोगु नल राजा घोड़ा घास काटिथिले जतबेले सत्य सत्य त्रिबार सत्य करी विवाह करिछि ए होउचंती मोर स्वामी होकाल परकाल रो देवता हे मा मंदाकिनी एहा कोन तुमरो शेष निष्पत्ति हां बाबा ए होउची मोर शेष निष्पत्ति ये कष्ट रोगीटी को तुमे ताहाले वर्जन करि परिबनी ना बाबा ये कुला कलंके आजी जाओ दूर होई आजी मुखन चाहिबी तोर
ମୁଁ ଆଉ ତୁମର ମୁଖକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ତୁମେ ତୁମ ପତିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମୋ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଚାଲି ଯାଅ। ନିଜର ପିତାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜକନ୍ୟା ମନ୍ଦାକିନୀ ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ବାପା ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ମାତୃହରା ହେଇଯାଇଛି। ପିତା ତ ମତେ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ିଦେଲେଣି। ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ମନ୍ଦା ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିବା ପକ୍ଷ ନାହିଁ। ମତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲା। କିଛି ନ ଖାଇଲେ ମୋର ଅକାରଣେ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ମନ୍ଦା। ସ୍ୱାମୀ କଣ ତମେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର। ମୋ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାନି ପତେଇ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମାଗିବି। ଯଦି ମୋ ମା ମାନେ ବାବୁ ମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ପଇସାରେ ତମକୁ ମନ ଭରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ଦା ଆଉ ଡେରି କର ନା। ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯିବ ମନ୍ଦା। ଧର୍ମକାରିଣୀ ମାଲ ବାରେ ସୁଦୟା କର ଗୋଟିଏ ଦେଇନ ପଇସା ରତନ କୋଳରେ ଧର। ବାବୁ ମାନେ ରତ୍ନ କୋଳରେ ଧର କୋଳରେ ଧରାଲୋ ଜହାନାନେ ରତ୍ନ କୋଳରେ ଧର। ଦେଇଥିଲେ ଦାନ ପାଇବା ତାର କଥା ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ତୁମରା ବେବୋ ହୋଇବେ ବାପା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କଷ୍ଟ ରୋଗୀ ପେଟକୁ 7 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। ସାହାଲୋ ଜହନନେ ବିଭୋ ହୋଇବେ ଦେଇଥିଲେ ଦାନ ପାଇବା ଏ ତ ଉଦ୍ଧାର କଥା। ଦୁଃଖ ହାରି ଦୁଃଖ ଫେରିବେ ମନେ ନ କର ଚିନ୍ତା। ହେ ଭାଇ ମାନେ ହେ ବାବୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କାନି ପତେଇ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି, ମୁଠିଏ ଚାଉଳ ମାଗୁଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ସେଇ ପଇସାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଚିନ୍ତାଲୋ ଜହନନେ ମନେ ନ କର ଚିନ୍ତା। ମାମ ଛେଉଣ୍ଡ ଛୁଆ ମୋ କେ ଭରସା ନାହିଁ। ବିନା ଦୋଷେ ପିତା ତେଜେଲେ ନିନ୍ଦା ଗଞ୍ଜଣା ଦେଇ ଗଞ୍ଜଣା ଦେଇଲୋ ଜହନନେ। ବାବୁ ମାନେ ହେ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ମୁଁ କାନି ପତେଇ ଗୋଟିଏ ପଇସା ମାଗୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ କଷ୍ଟ ରୋଗୀ। ହାଜର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଥରି ଉଠୁଛି। କଣ କରିବି? ଏତେ ବାବୁ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଏ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମା ତମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇଗଲ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି। କଣ କରିବି? କେହି ତ ଦାନ ଧର୍ମ କଲେ ନାହିଁ। ଏ ଜୀବନ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି? ଯାଉଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ମଥା ପିଟି ପିଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ମନ୍ଦାକିନୀ କି ମୁଠିଏ ଭିକ୍ଷା କେହି ଦେଲେନି। ଚିନ୍ତା କଲା ଆଉ ଏ ନିର୍ଲଜ ଜୀବନ ମୁଁ କାହିଁକି ରଖିବି? ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଗ୍ରାମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ନଦୀଟିଏ ବହି ଯାଉଛି। ସେ ନଦୀ ପାଖରେ ପଡିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର। ଚିନ୍ତା କଲା ସେଇଠି ମଥା ପିଟି ପିଟି
मथा पिटी पिटी मैं आत्महत्या करी आत्महत्या करी मंदाकिनी जतबेले प्रस्तर ऊपर मथा पिटी आत्महत्या करबा पई बसे बसे बाबा नदी तोट आडू जने नारी आसी कहले कहले मा हां काहे के तमे आत्महत्या करूछ ए मा मो निकटरे आ कौनसी उपाय नथिला मो स्वामी जने कुष्ठ रोगी खाद्यर अभाव सर्वांग थरी उठुची मो बापा माने माँ माने कहीं दान धर्म कले नहीं तेने मो स्वामी को जीवन थी कि ना मत जना नहीं शेष निष्पत्ति कली एठी मथा पिटी पिटी आत्महत्या करी बोली तुमको मुठे भिक्षा दबा पाई प्रस्तुत अछि भल हैला मा भिक्षा देबे सत्य किंतु तुमको त्रिबार सत्य करबा पाई पड़ी हेले मा मु कोन सत्य न कले तमे कोन दान धर्म करिवो नाही सत्य न कला पर्यंत कदापि मु तुमको मुठे भिक्षा दान ताले सुनो सत्य सत्य बोले सोखे टेकी देली जा कहे बुझन नील माने बेत काल हे राम जय राम जय जय राम लबधुवन राम हरि बोल मो स्वामी को बचाई पाई कि तुम निकट रे त्रिबार शपथ करुची तमे जहा कहिबो ताही मु मानिबी ठीक अछि मने रख मंदाकिनी मु तुमको जो भिक्षा मुठी को दान करूची ए भिक्षा मुठी को तुम्हें खाइबोनी सत्य करिस ए भिक्षा मुठी को तुम्हें खाइबोनी केवल तुम स्वामी ही खाइबे स्वामी को मुंचाइबा पई त्रिबार सत्य मंदाकिनी कला एही समय रे भिक्षा देला सही अबला जनक पोरा सही भिक्षा भरी सेरा जो कुमारी धीरे धीरे चली गला किछि समय रे स्वामी को पास रे जाई प्रवेश होइला स्वामी मंदा स्वामी रे मंदा तुमको अपेक्षा कर तू कोठी अछु एठी चाली फाउनी स्वामी रे स्वामी मंदा आ करो कोन आनिछ तुरंत खाइक मते दिए मंदा भल जिनिस आनिची कोन आनिछ दिए मते तमे बड़ आ कोन आ टिके बड़ स्वामी ए कोन हला एकु खाइला परे आपण कोष्ठ मुक्त होई गले मंदा आपण का सर्वांग सब आरोग्य होई गला तमे मते कोन खाइबो देलो तमे कोन मते छाड़ी चली जीवो स्वामी तमे मते स्वामी रे परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी मेरी यारा वादा निभाना तुम याद रखना कोई भूल न जाना परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के कौन हौसी कौन ओटी मुझे छोड़ के आज्ञा अबला जनक भिक्षा देबारु साइलेंट मंदाकिनी भिक्षा मुठी को धरी निजर स्वामी को खाइबा पई देछंती अपर दिन गड़ी चलीला हां हां प्रोग्राम रो बापा समय नाही नहीं भिक्षावृत्ति करियानी मंदाकिनी निजर स्वामी को प्रतिप्रश्न करूथाए हो दिन पर दिन गड़ी चलीला मंदाकिनी सेवा रे हां संपूर्ण कष्ट रोग बापा मुक्त हो गले पूरा मुक्ति किंतु दक्षिण गोड़र वृद्धांग रे गोटे क्षत रहिछि बापा से सुखिला ना विश्व चिंतामणि नारायण को चिंता करूचंती राजकन्या हो केमिति भाବରେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସର୍ବଙ୍ଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ କି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡର କ୍ଷତଟା ସୁଖୁନି ମନ୍ଦାକିନି ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନି କହିଲେ ମା ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଯାଉଥିଲି ଆକୁଳ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଡାକୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହର୍ଷି କାହିଁକି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ କହିଲେ ମା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ କୁଶଳରେ ଅଛ ତ ମହର୍ଷି कुशल आसिला केउठू मो स्वामी जने कष्ट रोगी खाद्यर अभाव सर्वांग थरी उठुला एबे सर्वांग सब आरोग्य हो गलानी दक्षिण गोड़े गोटे क्षत चिन्ह रही जाइए सी केमिति भल हम मुझे चिंतित अवस्था अच्छी मुझे जानी मंदाकिनी तुम सेवार
କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ହଁ ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଡର କ୍ଷତ ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ଚିନ୍ତା? ହଁ ଉପାୟ ଅଛି ମା। କୁହ ମା। ସମତ ନାହିଁ, କଣ କରିବା ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। କଣ କରିବା, ସବୁବେଳେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ହଁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, କି କାମ? ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନାରୀ, ହଁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଆଚ୍ଛା। ତୁମେ ଯଦି ମୁଖକୁ ଲଗାଇ ହଁ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପୂଜ ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷି ଦବ, ହଉ ତାହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ପାରିବ ତ? ମହର୍ଷି ପାରିବି କଣ, ଆପଣ ସେଠି ଛିଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରି ଦେଖେଇଦେବି। ହଁ ସ୍ୱାମୀ କଣ କିରେ ଗୋଡ଼ ନମ୍ବାଇଲୁ। ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛି ଗୋଡ, ପୂଜ ରକ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଟାଣି ପକା। ତତେ ଯାହା ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କହୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ ଦେଖେଇଲି। ହଁ ଏଇ ସେଇଟା କଣ ପଡୁଛି? ଲାଟିନ୍ ସଫା ହଉଛି। ଲାଟିନ୍ ଟାଙ୍କି ସଫା ହଉଛି। ଏଇ ଗାଡି ଆସିପାରୁନି ଭିତରକୁ। ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ କହିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀ ମୁଖକୁ ଲଗାଇ ହଁ ତୁମେ ଯଦି ଶରୀର ଭିତରକୁ ପୂଜ ରକ୍ତ ଶୋଷିବ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବେ। ମୁଁ ଶେଷରୀ ନୁହଁ। ଏଇ ମନ୍ଦାକିନୀ କହିଲା, ହେ ମହର୍ଷି, ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କଲି, ହଉ ବୋଲି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ବୋଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲି, ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଟିକକ କାମ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି ନା। ହଁ ମାଲୋ ଆଜି କାଲିକା କଳି ଯୁଗରେ କେତକ ବା ନାରୀ ଏକଥା କରିବେ? ହଉ ସ୍ୱାମୀର ପଦର ଯଦି ଗୋଟେ ଘା ହଉଛି, ହଉ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର କଥା, ଆମ ଘର କଥା ନୁହଁ କି ତମ ଘର କଥା ନାଇଁ ହଁ। ଆମ କେହି ମା ମାନେ ଅନଉନଥିବେ କି ଦେଖୁନଥିବେ। ସିଏ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ଛାଡ଼ ଯାଉ, ସେ କଥା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ମୁଁ ଅଟୋରେ ପଳେଇବି। ତେଣୁ ହଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ସେ ଯୁଗରେ କଣ କରିଥିଲେ? କଣ? ମୁଖକୁ ଲଗାଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପୂଜ ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷି ଦେଇଥିଲେ। ଶୋଷି ଆଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୁଖକୁ ଲଗାଇ ପୂଜ ରକ୍ତ ଶୋଷିଲା, ରକତ ଶୋଷିଲା ରେ ଭଲା, ରକତ ଶୋଷିଲା ସେହି ସ୍ଥଳେ କ୍ଷତ ଘଟି ତହୁ ଶୁଖି ଗଲା, ତହୁ ଶୁଖି ଗଲା ରେ ଭଲା, ତହୁ ଶୁଖି ଗଲା। ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖକୁ ଲଗାଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପୂଜ ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୋଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦାକିନୀର ସ୍ୱାମୀ ନିଜର ରୂପକୁ, ମନ୍ଦାକିନୀର ସ୍ୱାମୀ ହଁ ନିଜର ରୂପକୁ ଧାରଣ କଲେ। ହଁ ସେ କିଏ ସେ ବାପା? କିଏ? ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ କାହିଁକି ବାପା ବୈକୁଣ୍ଠପତି ନାରାୟଣ? ମନ୍ଦାକିନୀ ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଥିଲା, ତିନୋଟି ଗାର କାଟିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ଗାରରେ ସତ୍ୟ କରି ବାପା ହଁ ମନ୍ଦାକିନୀ ମାଳାଟିକୁ ରଖିଥିଲା। ରଖିଥିଲା ସର୍ବଦେବତା ବିଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ସମୟରେ ନାରାୟଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ ମନ୍ଦାକିନୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ହଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଜି ମନ୍ଦାକିନୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଖକୁ ଲଗାଇ ପୂଜ ରକ୍ତ ସବୁ ଶୋଷିଦେଲା, ଶୋଷି ଦେଲା। ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ଧରା ପଡିଗଲେ। ହଁ ଦେବଦତ୍ତୀ ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଭାବ ଲୀଳା ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ହଁ। ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ହଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ମନ୍ଧ ଏ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଲ, ଏଇ କଥାଟାକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ନାରାୟଣ କହିଲେ, ଦେଖ ଦେବର୍ଷି, ହଁ ହଁ ତୁମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖିଲ ସେ କଥା କାହା- ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିବନି। ନାଇଁ 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 କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପ୍ରଚାର କରିବନି। ହଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହଁ। ମନ୍ଦାକିନୀ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି। ଅଛି ଅଛି ଅଛି। ବାପା ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ, ଇଏ ତ କଳିଆ ନାରଦ ନା, ସଂସ୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ କଳିଆ ନାରଦ ହଉ କଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଜୁଟିଛି, ସୁଯୋଗ ଅଛି। ମୁଁ ଟିକେ କଳି ଲଗେଇବିନି। ହଁ ହଁ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କରିବି କଣ କରିବି? ନା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଭାବଲୀଳା ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ଥାନ୍ତୁ। ମୋର କଣ ଦରକାର? ହେଇ ହଉ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବା କାହିଁକି କୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବି? ନାରାୟଣ ଏ ନାରାୟଣ କଥାକୁ ନାରାୟଣ। କହି ହଁ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ହଁ। କଳିଟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏ ହେ ସିଧାସଳଖ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିଗଲେ। କହିଲେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହଁ ମା ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କଣ ହେଇଛି? ମା ଆରେ ନାରୁ ଅନେକ ଥର ହଁ ଇଏ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ମୁଁ ଆସିଲେଣି, ଆସିଲେଣି। ହେଲେ ମା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ଏକା ଅଛ, ଅଛ ପିତା ନାରାୟଣ ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ କଣ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିନ? ଏ ଧନ ହଁ। ବାପା ତୋର କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଖବର ଅନ୍ତର ମୋ ନିକଟରେ ନାହିଁ। ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମୋ ଧନଟା ପରା, ଆଳୁଟି ହେଲେ ମୋ ନାରୁକୁ ପୋଡ଼ିକି ଦିଏ, ସାରୁଟି ହେଲେ ମୋ ନାରୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ, ଜହ୍ନିଟି ହେଲେ ମୋ ନାରୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ, ଭେଣ୍ଡିଟି ହେଲେ ମୋ ନାରୁକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଏ, ମୂଳାଟା ହେଲେ ମୋ ନାରୁକୁ ପୋଡ଼ି ଏ ଦିଏ। ନାରୁ ପଡା ହଉଛନ୍ତି, ମୂଳା ବି ହଁ, ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ମୂଳା ପୋଡା ହଉଛି। ଏ ଧନ ଛାଡ ସେ କଥା, ତୁ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା କ୍ଷୀରି ଦେବି, ତୁ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିଛୁ ମତେ କହ। ହାତ ରନ୍ଧା କ୍ଷୀରି ମା ଦବ ତ? ମଇଁଷି କ୍ଷୀରରେ କରିଛି। ସତ କହୁଛ? ହଁ ଠିକ ଅଛି ମା। ହଁ ହେଲେ ମା ହଁ ଗୋଟେ କଥା, କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କାଇଁ ଭାରି ଛନ୍ଦି ଛନ୍ଦି ଆଜି ହଉଛୁ? ହଁ, ହଁ ବାବା ମତେ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଏ ହେ ମତେ ହାଉଲେ କି କହିଦେ। ହଁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ମା। କରିଛି ମା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, କରିଛି ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବନି। ଜମା କହିବିନି, ତୁ ଦୂରେ ରହିକି ମତେ। ମା ହଁ ବାବା ମନ୍ଦାକିନୀ ନିକଟରେ ରହି ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରାସ ଲୀଳା ରଚ
ବସିଛ ଇଏ କି କଥା ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଡୁଙ୍ଗୁରୁ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ସାରଥୀ କଥା ଶୁଣିଥିଲି ସୁର କଥା ଶୁଣିଥିଲି ପୁଣି ଆମ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ବି ଏମିତି ଚାଲିଲାଣି କିଏ ଅଟୋରେ ଗଲାଣି ତ କିଏ ଜାହାଜରେ ଗଲାଣି ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ନେଇକି ବାବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନିକଟରେ ରହି ରାସଲୀଳା ରଚୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ମନେ ରହିଲା ଶୁଣି କରି କମ୍ପିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିବି କିପରି ସତିଲ ମନ୍ଦାକିନୀ ନାରଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରି ହେଲେ ବାହାର ହୋଇଲେ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟର ନାରାୟଣ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଭଲ ଅଡୁଆରେ ଆସି ପଡିଲି ମୁଁ ଭଲେ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦାକିନୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ବାହାରି ପଡିଲେ କହିଲେ ମା ଆଉ ଟିକେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଇଏ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ଅଛନ୍ତି ମା ଆଉ କିଛି ପଥ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ କହିଦେଲେ କହିଲେ ମା ଦେଖିପାରୁଛ ତ ସେ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ବାବା ଆଉ ମନ୍ଦାକିନୀ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମନ୍ଦାକିନୀ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେବଜ୍ୟୋତି ନାରଦ ଦେଖିଲେ କଳି ବଢିଯିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଛୁଟି ଗଲେ ବାପା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ବାଉଁଶ ପତର ସରୁଲୋ ମୋ ଝାଇଁ ଝୁମର କାହିଁକି ମନ ତୁ ମାରୁଲୋ ମୋ ଝାଇଁ ଝୁମର ବାଉଁଶ ପତର ସରୁଲୋ ମୋ ଝାଇଁ ଝୁମର କାହିଁକି ମନ ତୁ ମାରୁଲୋ ମୋ ଝାଇଁ ଝୁମର ହାତ ଧରନା ମୁହ ତୁ ସୁଖନା ମନ ମାରି ଦେଇ ରୁଷି ତୁ ଜାନା ଲୁହ ତୁ ଧରନା ମୁହ ତୁ ସୁଖନା ମନ ମାରି ଦେଇ ରୁଷି ତୁ ଜାନା ନେଯିବି ତତେ ପୁରିଲୋ ଆଜି ରାତି କସରୁ ବାଉଁଶ ପତର ସରୁଲୋ ମୋ ଝାଇଁ ଝୁମରୁ ମାଲୋ ଭଉଣୀ ମାନେଡ଼ରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବଣ ବାଉଁଶ ପତର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଇଏ ନାରାୟଣ ପୂଜା ମାଲୋ ସଦା କରୁଥିବ ବାଉଁଶ ପତର ପାଚିଲା ବାଳରେ ମାଲୋ ସିନ୍ଦୁର ନାଇବ ସେ ତ ଭାବକୁ ନିକଟ ହରି ଓ ଭାବକୁ ଦୂର ଭାବେ ଦିନେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ଗୋପୀ ପଣତର ଭାବେ ଦିନେ ଖାଇଥିଲ ହେ ସବରି ଅଇଠା ଭାବେ ଶିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଇଲା ଗୋଇଠା ମାଟି ହଟ ପିଞ୍ଜରାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଆ କଥା କାଠି ଲଗାଇ କହେ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ମାଟି ହଟ ପିଞ୍ଜରା ତ ମାଟିରେ ମିଶିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୁଆ ଗୋଟିତ୍ର କେଣେ ଉଡ଼ିଯିବ ଏହିଠାର ବିଷୟଟି ଏଠାରେ ରହିଲା ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ଏଣିକି ବିଦାୟରେ ବପୁରା ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କରୁଅଛି ଅଳେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ସଭାରେ ଦେବେ ହୁଳା ହୁଳେ ସଭାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ହରି ବୋଲ ଦେବେ ରହି ମୋର ନିବେଦନ ହରି ବୋଲ ହୁଳା ହୁଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବ ହରି ବୋଲ ହୁଳା ହୁଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେବ ଯାହାର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇବ ହରୁଲୋ ମୋ ଝାଇଁ ଝୁମରୁ ଏଣିକି ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନ ଜନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ସର୍ବେ ହରିବଲ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ସର୍ବେ ହରିବଲ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଅ ये विश्वर दुख दूर हेउ हे
टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आउ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी। रहूची नमस्कार।